सुपरमैन की कहानी तो आप सब ने सुन और इस पर मूवीज़ तो आपने देख रखी होंगी। अब ज़रा इमेजिन करें कैसी ही एक मखलूक जो किसी और दुनिया से ताल्लुक़ रखती है आपके दरमियान मौजूद हो और वो कमालात और मुआज़ात आपकी आंखों के सामने कर रही हो जो कि आप सिर्फ खुदा से मंसूब करते हैं, तो आप इस शख्स या मखलूक को क्या नाम देंगे? इसे किस नज़र से देखेंगे? दोस्तों, आप सोचें कि एक बच्चा मौज़ाना तरीके से पैदा हुआ है, हालांकि इसके दोनों पेरेंट्स बच्चा पैदा करने की सलाहियत से कतन महरूम हैं और जदीद तरीन मेडिकल साइंस भी इनकी औलाद को नेचुरल तरीके से पैदा करने से कासिर है। और फिर अचानक वो बच्चा 9 माह बाद पैदा हो जाता है और इसके बाद शुरू होता है दिमाग को हैरान कर देने वाला एक सिलसिला, यानी कि वो बच्चा माँ की गोद से कलाम शुरू करता है और लोग इसके दीदार के लिए पागल हो जाते हैं। दुनिया में इसकी वीडियो वायरल हो जाती है, तमाम माहिरीन के इंटरव्यू मेन स्ट्रीम मीडिया पर आने लग जाते हैं। वो इस सारे अमल की अकली दलील देने में नाकाम हो जाते हैं। इस दौरान कुछ मजहबी रहनुमा इस बच्चे को खुदा का तोहफा, खुदा की आवाज़ या फरिश्ता कहने लग जाते हैं। कुछ मजहबी स्कॉलर्स इसको अपना मसीह भी कहने लगेंगे, जिसने दोबारा इंसान की सूरत में दुनिया में जन्म लिया है। आपने गौर किया आखिरी जुमले पर? मैं दोहराता हूँ कि जिसने दोबारा जन्म लिया इंसान की सूरत में दुनिया पर, और यही आज की थ्योरी जिस पर हम बहस करेंगे। आपको दजाल के वो सवालात तो याद होंगे जो इसने हज़रत तमीम उद्दारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और इनके साथियों से किए थे। इन सवालात का जिक्र मैं आगे करूँगा, लेकिन फ़िलहाल मैं आपको मार्स की तरफ ले जाना चाहता हूँ, जहाँ हम इंसान बगैर खलाई लिबास और मसनूई ऑक्सीजन के बगैर ज़िंदा नहीं रह सकेंगे। और साइंसदान इस कोशिश में है कि मार्स को इंसानों के रहने के काबिल बनाया जा सके, और ये उस वक्त तक मुमकिन नहीं जब तक कि वहाँ ज़ेरे ज़मीन पानी को सतह पे ना लाया जाए और मरीख का दर्जा हरारत एक मखसूस दर्जे तक ना आ जाए। इसका सादा मतलब ये है कि हम इंसान उस वक्त तक वहाँ नहीं रह सकेंगे जब तक कि मरीख पर मतलूबा हालात मैसर ना आ जाएं, क्योंकि हम एक और सियारे यानी कि ज़मीन की मखलूक हैं और मरीख हमारा घर सियारा नहीं है। ऐसे ही किसी और सियारे की मखलूक को ज़मीन पर रहने के लिए यहाँ के हालात को बदलना पड़ेगा। अब ये काम इस मखलूक को ताकत के जोर पर करना पड़े, या हम ज़मीन वाले इस काम में इस मखलूक की मदद करें, या फिर वो हालात वक्त गुजरने के साथ साथ खुद ब खुद बनते चले जाएं, जैसा कि ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। और वो वक्त वो होगा जब वो मखलूक दुनिया में अपने आप को बगैर किसी मसनूई तरीके से ज़िंदा रख पाएगी। आप यहाँ कुछ वक्त के लिए तसव्वुर करें कि एक दूसरी दुनिया की मखलूक का एक ताकतवर बाशिंदा हमारी ज़मीन पर आना चाहता है, और वो ये जानता है कि अगर ऐसा मुमकिन हो गया तो वो अपनी ताकत से हम पे गलबा पा लेगा, क्योंकि इसके लिए वो कमालात और ताकतें ऐसी ही हैं जैसा कि किसी नौमौलूद बच्चे के लिए इसके बाप की ताकत। यानी कि वो बच्चा अपने जैसे बच्चों में तो बराबर होगा, लेकिन किसी जवान शख्स के मुकाबले में कुछ भी नहीं और बहुत कमज़ोर। दजाल एक दूसरे सियारे की मखलूक होगा। बिल्कुल, मैं यही कहना चाह रहा हूँ, दजाल एक दूसरे सियारे की मखलूक होगा, और हो सकता है कि वो वहाँ का आम सा बाशिंदा हो, और ये भी हो सकता है कि वो कोई वहाँ का साइंसदान या हुक्मरान हो और हमारी दुनिया में आना चाहता हो, या इस अमल से रोकने के लिए वहाँ के लोगों ने इसे कैद कर रखा हो, जैसा कि तमीमदारी की हदीस में हमने इसको पढ़ा कि इसको जंजीरों में कैद किया गया है। और इसके अलावा इस दुनिया का जानवर भी बातें करता है और बहुत अजीबोगरीब नवैयत का हामिल है। अब हम आते हैं दजाल के सवालों की तरफ जो इसने तमीमदारी और इनके साथियों से किए। वो इस थ्योरी की सारी पेचीदगियों को सुलझाते चले जाएंगे। आपने अपने दिलो दिमाग को थोड़ा वसी रखकर इस सारी गुफ्तगू को समझना है। अब हम वो वाक़या शुरू करते हैं जहाँ पे दजाल के सवालात हैं और जनाब तमीमदारी के जवाबात। जब जसासा इनको उस इमारत के अंदर लेके गई
تو یہ اس کے بعد ان کی آبزرویشن ہے۔ جب ہم عبادت گاہ نما عمارت میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ ایک انسان کہ جس سے زیادہ عظیم الخلقت انسان ہم نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اس کے دونوں ہاتھ اس کی گردن کے ساتھ، جبکہ گھٹنوں سے ٹخنوں تک کا حصہ لوہے کی مضبوط زنجیروں کے ساتھ بندھا ہوا تھا۔ اس نے ہم سے ہمارے بارے میں پوچھا تو ہم نے اسے ساری کہانی سنا دی اور یہ بھی بتایا کہ جساسہ ہمیں یہاں تک لائی ہے اور ہمیں لگتا ہے کہ یہ جساسہ کوئی مادہ شیطان ہے۔ پھر اس شخص نے ہم سے پوچھا کہ مجھے بیسان کے علاقے کے بارے میں بتاؤ، کیا وہاں کے درخت پھل دیتے ہیں؟ ہم نے کہا ہاں۔ تو وہ کہنے لگا ان قریب وہ پھل دینا بند کر دیں گے۔ پھر اس نے پوچھا مجھے بحر تبریہ، یہ فلسطین کے علاقے کی ایک جھیل ہے جو اسرائیل اور فلسطین اور اردن کے درمیان موجود ہے۔ اس نے پوچھا مجھے بحر تبریہ کے پانی کے بارے میں بتاؤ، تو ہم نے کہا کہ اس میں خوب پانی ہے۔ تو وہ بولا قریب ہے کہ اس کا پانی کم ہو جائے گا۔ پھر اس نے پوچھا شام کے علاقے میں زغر کے چشمے میں پانی ہے اور کیا وہاں کے لوگ اس سے کھیتی باڑی بھی کرتے ہیں؟ تو ہم نے کہا ہاں۔ پھر اس نے پوچھا کہ مجھے امیوں کے نبی کے بارے میں بتاؤ، تو ہم نے بتایا کہ وہ مکہ سے نکل کے مدینہ میں سکونت پذیر ہو گئے ہیں۔ تو اس نے پوچھا کہ کیا عربوں نے ان سے جنگ کی؟ تو ہم نے اسے بتایا کہ ہاں، لیکن وہ ان سب پہ غالب آ گئے اور عربوں نے اب ان کی اطاعت اختیار کر لی ہے۔ تو وہ بولا کیا یہ واقعی ہو چکا ہے؟ تو ہم نے کہا ہاں یہ ہو چکا ہے۔ تو وہ بولا ان عربوں کے لیے یہی بہتر ہے کہ ان کی اطاعت اختیار کریں۔ اب میں تمہیں اپنے بارے میں بتاتا ہوں کہ میں ہی مسیح الدجال ہوں اور ان قریب مجھے خروج کی اجازت مل جائے گی۔ میں 40 راتوں میں سب بستیوں میں اتروں گا، یعنی کہ ہر شہر اور ہر قصبے میں جاؤں گا سوائے مکہ اور مدینہ کے، کیونکہ یہ دونوں شہر میرے لیے حرام کر دیے گئے ہیں۔ لیکن جب میں ان میں داخل ہونے کی کوشش کروں گا تو ایک فرشتہ ہاتھ میں تلوار لیے مجھے روک دے گا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنی خبر ہے اس کے آگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس واقعے کو بیان کر کے فرمایا یاد رکھو وہ شام کے سمندر میں ہو سکتا ہے یا یمن کے سمندر میں، نہیں بلکہ وہ مشرق سے نکلے گا، جو بھی وہ ہے مشرق کی طرف ہوگا۔ اگر آپ نے بغور یہ گفتگو سنی ہے تو آپ کو ایک چیز کامن ملے گی کہ دجال نے ہر سوال میں یہ جاننے کی کوشش کی ہے کہ آیا کہ اب تک زمین میں وہ حالات پیدا ہوئے ہیں کہ جن کی بدولت وہ خروج کر سکے، یعنی کہ زمین خشک ہوئی یا نہیں، تبریہ میں پانی کا خشک ہونا، زغر کے چشمے سے کھیتی باڑی، بیسان کے علاقے کے درختوں کا پھل دینا بند کر دینا۔ مطلب یہ کہ وہ انتظار کر رہا ہے کہ زمین پر خشک چھا جائے، یعنی کہ ایسے حالات جن میں زمین اس وقت ہے ایسے نہ رہیں، کہ سالی کی صورتحال ہو جائے۔ اگر آپ کو ابھی بھی شک ہے تو چلیں ایک اور حدیث کی طرف، جہاں اللہ کے آخری رسول نے فرمایا، یہ حدیث ترمذی میں صفحہ 1206 اور حدیث نمبر ہے 7390۔ کافی مشہور حدیث ہے جو کہ آپ نے بیشتر اوقات سنی ہوگی۔